वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात 5वीं जमात के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वड़ीपुरा। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ, तो आप मेरी तरफ ध्यान रखिए। सुन गोबरो तो पता कशीर मज जाय जाय बुजुर्गन हज वलियन हज क़याम गाह यमन जियारत वनान। इहज वजह क्या आज वजह यह कि यमो रुत्यो इंसानो पन्ने विज रच काम करमज। यमो कह सतोमुत कह, सिर्फ नेकी हुंद हुक्म दिवान, नेक नेक काम करान। यम गरीब आसान उमन बकार यवान, यस बिचारस कह मदद सोजन तस मदद करान। लिहाजा कशीर सरसी वन पिरवर ये बुजुर्ग आमत। कशीर अलाव त दुनिया मज वो कुन मुल्कस मज तत जन वली अवलिया जान तो रुत इंसान गुजरियामुत तिहज क़याम गाह तौर वकीनस त लुक गसान अकीद तिमन सत कि यम हसा नेक इंसान। यह मुसलमान योत कह बल्कि दुनिया मज यीत्या मजहब तिमन पन पन मजहबिक पैरोकार तिमन तम बड़ बड़ यह सा यह नफर यमो असल तालीम दिज्म, इंसानियत तालीम दिज्म, भाई चार तालीम दिज्म। तवे क्या सम जायन आज त लुख गसान, आज तहज अकीदत गो अमो मतलब गो अगर कह जान कम कर रुज कम कर तम सद मरन पत तम तम काम दोहरावन तम मशरावन कह। पक्यू आज परो अकिस बुजुर्गस हज सवानिया हयात, नाव क्या कत जामुत क्या क्या कोरुन कत वनस जियारत गाह जाव कत मोद कत ओतान क्या सफ़र कोरुन यह अमस मुतलक इंफॉर्मेशन पार। चलिए आज हम एक बहुत बड़े बुजुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। बाबा गुलाम शाह बादशाह अपने वक़्त के वली थे, बुजुर्ग, खुदा का प्यारा बंदा जिसने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे अच्छे कामों की तरफ लोगों को रागिब किया है और साथ साथ लोगों को पढ़ाया भी है। हकीकत क्या है, खुदा की किताब पढ़ाई, खुदा के उसूल बताए, एक दूसरे से झगड़ने से बाज रखा, बेसहारों का सहारा बना। वहाँ खाना भी मिलता था अगर कोई भूखा प्यासा वहाँ पर आ जाता, और कोई उसे वहाँ से निकाल भी नहीं लेता था। चलिए मेरी तरफ ध्यान रखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की सवानिया हयात, उसके बारे में। शाबाश 5th के बच्चों, पढ़िए मेरे साथ। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असल नाम सैयद गुलाम अली शाह था। आपकी विलादत ज़िला रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गाँव सईदा किसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सैयद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। उनकी जियारत सईदा के गाँव में वाक़ा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मैलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। वालिद साहिब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बुरी के नाम से भी जाने जाते हैं, की तरबियत में रखा। इमाम बुरी की तरबियत ने आपके रूहानी कमालात को जिला बख्शी। अपने पीर मुर्शिद
کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شاردہ شریف پہنچے۔ شاہدرہ شریف پہنچے۔ شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔ وہ پختہ سڑکوں کو دو پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی۔ ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھنہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے اور دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھنہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک ہی پڑھیں گے آج۔ ہاں خیال رکھیے، میں ساتھ ساتھ معنی بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصل نام سید غلام علی شاہ تھا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ اصلی ناو سید غلام علی شاہ تو پتہ دِتُکھ أمِس لقب بابا غلام شاہ بادشاہ۔ اصلی ناو اوس أمِس سید غلام علی شاہ۔ آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ اوس زامت ولادت گو زیون یہ زامت چھُ ضلع راولپنڈی ہندس تحصیل چکوال۔ ضلع چھُ آسان پتہٕ چھُ تحصیل آسان تمہِ پتہٕ چھِ گام آسان۔ ضلع چکوال کے مشہور گاؤں ضلع چکوالس مز اوس اکھ مشہور گام اکھ تتھ چھُ ناو سیدہ کسرا۔ 1733 مز زاو تتی بابا غلام شاہ بادشاہ۔ آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا۔ ام سند خاندان اوس انتہائی شریف نفس بیس دیندار یعنی مذہبس پران تہ پرناوان تہ۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ ام سند مول بابا غلام شاہ بادشاہ سند مول یس ناو اوس سید محمد ادریس۔ سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ سو اوس سید محمد ادریس سٹھا ولی اللہ بوڑ تھد پایک بزرگ۔ ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے۔ سہ دفن پنسے گامس مز تت زیارت اکھ اہندسے گامس مز یتھ ناو چھ سیداں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یس اصل ناو اوس سید غلام شاہ ام سند بچپن پٮ۪ٹھے اوس أمِس دینی کامن کُن رجحان روحانی کامن کن رجحان۔ والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ام سند مل تھو یہ بچپن کس نش۔ آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے سید عبداللطیف ناو لقب اس ونان امام بری کی تربیت میں رکھا۔ ام تھو یہ تس نش دس یہ رٹن ژٕ پانس ست آسن پرناوان بیٚیہِ کٔرۍہوٗس تربیت اصل۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ چونکہ استاد اوس سٹھا اصل رُت پان تہ کمال وول تو ام سٕنٛز تربیتن کیا کوٚر أمۍ سٕنٛدِس علمس منٛز گوٚو اضافہٕ
تم ہش نئی نئی کمالات یہ کرن. اچھا اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا. یس زن امس مرشد اوس عبداللطیف یا امام بری تم دیت امس حکم بابا غلام شاہ بادشاہ دوپنس ہے ژٕ نیر نیم گام مز ژٕ پھہلاو اسلام باقی جائن کر سا دینچ کٲم ژٕ کر سا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہجرت. بابا غلام شاہ بادشاہن کوٚر حکمس تعمیل گوٚو مونُن یہ کینٛژھا استادن ووننس. راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 172 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے. وہ ییٚلہِ یہِ اتہِ پٮ۪ٹھ درٛاو پننہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ ہجرت کٔرِتھ پکان پکان وتہِ بیوٗٹھ یہِ واریاہن جاین. أمۍ سُنٛد سفر اوس زیوٗٹھ واریاہن جاین بیوٗٹھ واز اوس کران وتہِ پکان اوس تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ ووت یہِ 172 عیسوی یس منٛز شاہدرہ شریف یُس زن وٕنکیٚنس راجوری منٛز چھِ زیارت یُس تۄہہِ اتہِ فوٹوس پٮ۪ٹھ وٕچھو. شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے. شاہدرہ شریف چھُ سرحدی ضلع راجوری کس عین شمال مشرقس منٛز اکھ قصبہ. شاباش. 7 سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے. 7 سمندر نش چھ شاردا شریف تھوٚد کوتاہ 5700 فٹ گوٚو اونچائی پٮ۪ٹھ چھُ واقع پہاڑی پٮ۪ٹھ چھُ واقع. ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے. وندس مز جمہِ راجدھانی جمہِ پٮ۪ٹھ چھُ شاردا شریفس تام 161 کلومیٹر دوٗر. جمہِ پٮ۪ٹھ چھُ شاردا شریف 161 کلومیٹر دور. 2 پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی. حکومتن چھِ 2 سڑکن اوٚتام بنایمژ رسائی دِژمٕژ 2 سڑکہٕ آمژٕ تعمیٖر کرنہٕ شاردا شریفس نش واتنہٕ خٲطرٕ. ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرا گلی اور تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے. اکھ وتھ چھِ پونچھ سرن کوٹ کی طرف پکان ڈیرا گلی چھِ بیاکھ جاے تھنا منڈی واتان اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سیوٚدُے اژان اور شاہدرہ شریف سڑک باضٲبطہٕ بٔڑ سڑک. ٹھیک. دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھنا منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے. بیاکھ وتھ چھِ اتھ بیاکھ سڑک سُہ چھِ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ نیران. جیٚمہِ پٮ۪ٹھ سُہ سیوٚدُے نیران راجوری اور راجوری سے تھنا منڈی. ییٚلہِ جیٚمہِ چھِ نیران بس سُہ چھُ واتان راجوری. راجوری پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ نیران یہِ گٲڑۍ واتان چھِ تھنا منڈی. تھانا منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے. یہ چھُ واتان پتہٕ اپٲری تھنا منڈی کِنۍ واتان چھِ شاہدرہ شریف. یِتھ کٔنۍ چھِ 2 سڑکہٕ آمژٕ بناونہٕ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ لُکھ شاہدرہ شریف واتان چھِ. آز پرو أسۍ ییٖژہن. تۄہہِ کیٛاہ چھُو وۄنۍ کرُن گرِ؟ تۄہہِ چھُو کرُن یہِ یاد پرُن اکہِ لٹہِ یہِ سبق ٹھیٖک پٲٹھۍ پرُن ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ سمجھ یی نہٕ کینٛہہ یا وۄتھِ نہٕ کینٛہہ. گرس منٛز آسہِ مول پوٚرمُت لیوٗکھمُت اگر مول آسہِ نہٕ تہٕ لٲزمن آسہِ یہِ ہسا یہِ بیٚنہِ آسہِ نہٕ لٲزمن آسہِ بوے. آز چھُنہٕ سُہ زمانہٕ کینٛہہ. تِہُنٛد ہیلپ گژھِ کرُن حٲصِل. تس گژھِ دپُن مےٚ نہ حظ مےٚ تہِ یتھ فکرِ توٚرُم نہٕ فکرِ کینٛہہ. بیٚیہِ گژھِ لیسنس پٮ۪ٹھ ڈیلی لیسن پنُن بوزُن فون کہِ ذٔریعہٕ. مٲلِس گژھِ منٛگُن فون بٲیِس گژھِ منٛگُن فون. تۄہہِ چھُ پتہ ٹایمِنگ تہِ سورُے کینٛہہ. LMS لِنک تہِ چھِ تۄہہِ ترٛایمٕژ اَسہِ. کوٗشِش کٔرِو تُہۍ تہِ أسۍ تہِ کرو کوٗشِش رٔلِتھ میٖلِتھ تُہۍ گٔژھِو اَتھ تعلیٖمی مٲدانَس منٛز برونٛٹھ برونٛٹھ پَکٕنۍ. تۄہہِ گوٚژھوُ مدد میلُن پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ. مگر یہِ ہیٚکہِ تیٚلے گٔژھِتھ مُمکِن ییٚلہِ تُہۍ أسۍ تہٕ تُہٕنٛدۍ والدین ترٛٮ۪نوَے گژھو أسۍ تعاوُن کَرُن. تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ پَرنہٕ خٲطرٕ تیار.
تُہٕنٛدۍ والدیٖن گژھن آسٕنۍ تُہٕنٛز نگرٲنی خٲطرٕ تیار بیٚیہِ فون فراہم کَرُن ماشٹر جی یِم زَن تُہٕنٛدۍ چھِ تِم پَرناوان چھِ اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک تِم چھِ ڈیلی کلاس دِوان فی دۄہ کلاس دِوان تاکہِ بَچَن تانۍ گٔژھۍ أسۍ ہٮ۪کٕنۍ یہِ ہسا یہِ یِم لیسن واتنٲیِتھ تیٚلے چھِ یِم یَژھن ہُنٛد فٲیدٕ یا کلاسَن ہُنٛد فٲیدٕ ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ پنٛنِس بٲے سُنٛد فون کوٚر یوٗز مٲلۍ سُنٛد فون کوٚر یوٗز پَرواے چھُنہٕ تِم دِن مےٚ چھِ اُمید بیٚیہِ چھِ مےٚ تِمَن بار بار أپیٖل تہِ کٔرمٕژ ہے بَچہِ مَسا ٲسِوُکھ تُہۍ فونہٕ نِش یہِ ہسا یہِ دوٗر تھاوان کینٛہہ سبق اگر تۄہہِ یاد روٗدوٗ کُنہِ جایہِ گژھِ مُشکِل پَرنَس منٛز لفظ تَرِ نہٕ فِکرِ فون نمبر میون چھُ تۄہہِ سارنٕے پَتہ تُہٕنٛدۍ پیرَنٹَن پَتہ مےٚ گژھِ کَرُن فون یوٚتام مےٚ چَلہِ بہٕ کَرٕ کوٗشِش تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھاونٕچ اِوٕن دِنہٕ اگر زَن تُہُنٛد گَرٕ تہِ پیٚیہِ یُن نوٹ ہٮ۪تھ کانٛہہ ہٮ۪تھ اَسہِ چھِنہٕ اعتراض کینٛہہ أسۍ چھِ پَرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ سون مقصد چھُ پَرُن تہٕ پَرناوُن اَسہِ چھُ رۄبِ کریٖمَن یہِ کٲم تھٲومٕژ أسۍ کَرو کوٗشِش پنٛنِس سطحَس پٮ۪ٹھ اَتھ بھرپوٗر ادا کَرنٕچ اللہ تعالیٰ یژھِن تۄہہِ تہِ تھٲینو وار اَسہِ تھٲیِن وار اِنشاء اللہ رحمان صُبحس سَمکھو أسۍ بیٚیہِ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ کٔرِو سبق یاد تُہۍ روٗزِو اَتھ سبقَس سۭتۍ ٹَچَس منٛز تہٕ اِنشاء اللہ ییٚلہِ تُہۍ تہِ کٔرِو تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کامیاب گٔژھِتھ صُبحس سَمکھو أسۍ اِنشاء اللہ رحمان تۄہہِ بیٚیہِ